نبارك لسيدي وشيخي وتاج رأسي السيد الفاضل المربي سيدي الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى ورعاه وبارك الله لنا في عمره. نبارك لكم يا سيدي بوصول قناة مدني إلى عامها 13 بهذا النجاح الفاخر الذي يرفع الرأس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها قناة علم ومنارة وهدي مبارك مبارك مبارك. نهنئ ونبارك لسيدنا وشيخنا محمد إلياس العطار القادري حفظه الله ورعاه اكتمال العام 13 لانطلاق قناة مدني الفضائية المباركة التي كانت وستبقى شعاعا يأخذنا إلى طريق الجنة من خلال بثها للعلم النافع ودعوتها للعمل الصالح. اللهم أدمها منارة إلى يوم الدين. आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबाद पेश की हमको। ये कनातुल मदनी, ये मदनी चैनल का अरबी तर्जमा बोलते हैं, कनात बोलते हैं चैनल को अरबी ज़बान में। अरबी दुनिया में ये मुस्तमल है कनात। अल्लाह बरकत। खालिद राई तो तशरीफ लाए थे, शेख खालिद राई कराची आए थे, यहाँ कुछ दिन रह कर गए, तरबियत के लिए तशरीफ लाए थे। वो मदनी माहौल अपना देखने और सीखने के लिए, दीनी काम का अपना अंदाज देखने के लिए आए थे। अल्लाह बरकत दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।